to change the way in which the world was treating non-human animals, beginning with the United States. And by 1985, I was elected president of the Animal Legal Defense Fund, and I began to realize that there was a fundamental problem that we were going to have to learn how to overcome. En los primeros años empezamos a ver con los abogados dentro de este Fondo de Defensa Legal para los Animales cómo cambiar lo que era la forma, la concepción del mundo para tratar estos animales no humanos, y coincidimos todos en que el primer lugar para comenzar era Estados Unidos. Y en 1985 me convertí en presidente, o asumí la presidencia de este fondo, y comenzamos a analizar la posibilidad de abordar un problema crítico. And that problem was that all non-human animals were seen as legal things. They were characterized as entities who lacked the capacity for any kind of legal rights. They were invisible to the legal system. They didn't count in the legal system. As far as the law was concerned, they existed on the earth for the use of legal persons. And legal persons are those entities who have the capacity for an infinite number of legal rights, and they were comprised mostly of human beings. Ese problema al que me refería era que justamente los animales no humanos eran considerados objetos legales. Eran agentes carentes de cualquier tipo de capacidad jurídica, invisibles para el sistema legal, invisibles para la ley. Ellos existían para la ley únicamente para el uso de la gente, de las personas legales. Y estas personas legales sí contaban con una capacidad de derechos infinita, ¿sí? Pero justamente estos eran los seres humanos. And so I imagined a thick, high legal wall, and on one side of that wall were the legal things, and on the other side of that wall were the legal persons. And I also understood that there could be movement between the things and the persons by having the things break a hole in the wall and moving over from being a thing to being a person. Imaginé que esta realidad era como si hubiera un muro bien grueso y elevado. De un lado estaban los objetos legales y del otro lado estaban las personas legales. Y comprendí entonces que debía haber alguna forma de generar un movimiento para que aquellas cosas legales pudieran romper o atravesar ese muro y pudieran abordar lo que podían ser algunos derechos de las personas legales. And so I imagined that this wall and the things and the persons were all part of a dynamic process. And while at any specific time it looked like it was stable, it really was not. It was dynamic, it was moving. So in 2016, I can take a photograph, a picture of that wall, and all the non-human animals of the world are legal things, and all of the human beings in the world are legal persons. But I understood that it wasn't always that way. It had not always been that way. Entonces, imaginé yo que este muro, las cosas, las personas, podrían ser un proceso dinámico, ¿sí? No algo en realidad que se mantenía aparentemente estable, porque esto sí se estaba movilizando, sí se estaba moviendo. Y hoy, en 2016, si tomo una fotografía, si saco una fotografía de ese muro, puedo ver que los animales no humanos son esas cosas o objetos legales, y los seres humanos son esas personas legales, ¿sí? Pero no siempre es así, no siempre es tan estática y marcada la categoría. And so if I had taken a picture of that wall and the things and the persons in the year 1770, all the non-human animals of the world would have been things, but there were many humans who were also things. There were human slaves, many women, children, the mentally ill, they were considered things. Pero si nos vamos un poco atrás y hubiéramos podido tomar esa fotografía del muro en el año 1770, hubiéramos visto que los animales no humanos eran objetos, eran cosas, pero que también en esa categoría estaban incluidos también los seres humanos, como los esclavos, como las mujeres, como los niños, todos dentro de esa misma categoría de objetos o cosas legales.
And so a large part of the civil rights work of the last 2 centuries had been to continually bang a hole in that wall and bring those human beings who were things over to the other side of the wall and make them persons. Entonces, gran parte de lo que han sido los movimientos por los derechos civiles en estos últimos años, en toda la historia, se han centrado justamente, han tratado de romper o atravesar ese muro y poder lograr que crucen esas cosas hacia el marco de lo que pueden ser personas legales. And I also knew that on that person side had long been many entities who were not human beings, that corporations were persons, ships were persons, subdivisions of the government were persons. And in the cases that the Non-Human Rights Project brings, we also bring to the attention of the courts the personhood status that some of our sister common law English-speaking countries make of entities who are not human beings. So, for example, we tell them that in the 1920s, the Indian courts found that a mosque was a person, or that a Hindu idol was a person. We bring to the court's attention the fact that in the year 2000, the Indian Supreme Court found that the holy books of the Sikh religion was a person. And we bring to their attention the fact that in 2012, just less than 4 years ago, there was a treaty between the indigenous peoples of New Zealand and the Crown in which it was agreed that a certain river, the Wanganui Iwi River, was a person and that it owned its own riverbed. Y sabía también que había personas que no eran en realidad personas, no eran seres humanos, sino que eran cosas que eran consideradas entidades con derechos de personas. Por ejemplo, hablamos de corporaciones, hablamos de algunas subdivisiones dentro del gobierno, hablamos de buques, ¿sí? Hablamos de un montón de entidades que tenían o que estaban del lado de lo que eran sujetos legales, ¿sí? O personas legales. Y a través del Non-Human Rights Project lo que empezamos a ver y lo que empezamos a tratar de hacer y llevar a las Cortes esa toma de conciencia dentro de lo que es nuestro derecho común, dentro del derecho consuetudinario, para que ellos pudieran advertir estas realidades y que, por ejemplo, en la década de 1920 ocurrió que en un tribunal en India una mezquita fue declarada persona, ¿sí? Y que a principios del año 2000 para un libro sagrado para la religión Sikh fue considerada también persona. 12 años atrás, en un tribunal de Nueva Zelanda, entre la corona